One Vision GH Sunye abusuafo memamu nyina kwaba emraso se ensema maboaboa no gumapono so no mede ebesom na se de bia ye no medikan esre mo se won subscribe to your channel ya wadaroma no subscribe amayen na ensem no eba na efe emu oden so a na wa like de eka wakoma se wo be share wo comment no so no na wo de comment so ahya se ho na aboa ama entiase atimi aye adwuma ni nyina mu no na wahye ama afoforo nso enyansempa no bi sebe ya wona enti de ekoso ewo manum no wonso wadaroma beboa ama wo nso atibie enensem a mede ba besomo no do so yi pa na mamente kakra ho enkyerɛw abrante bi a wadi mfie aduonu nkono wakwakohia nkwanhia bi a mu worohoye ewo ahyama zenu eden na ato no ewo honomo mede mu nkyeremu ebeba besommo sesia de oman Ghana anye yada ne Nigeria ne sa emre bi betwa mu ana nkwala ne ye kidnap omo ene kidnap no aduru mpani so a kyese owura bi a ne din main monidesia enkyeremo wono nso sesia no ya kidnap no enam so ama na busuafo aboa ama sesia wono so yetimi agye no afri kidnappers ensem ensem afoforo bi eka ho odofo kame ho na yentie ensem no mu enkyeremu medin ede enobuama buamo no medimani kyeremu ewo ahyama zenu na arehosem a akoso ewo honom no eyade a abrante bi a wadi mfie aduonu nkono wode ne nsa guniti abobna buebuebuebuebuei esu dendenden aden wobeka se wo maame ana wo papa bi na ewu ana ne yire na ewu ana se ne ba na ewu da bi da enye wo mumu bia na ne nyina ne sen abrante yi eye obi a wo bone ho modern yi pa ne din di Anthony Barnes obone ho modern yi na waye na dwen so se obekọ school na wode aboa ne ho ene na busua ene nti onya admission ewo Ghana Telecom University aho ena kyese wo kọ no school kakra ye 2017 na obi a obone ho modern de oye na dwen se enye school no nko na emum ode dwadie nketenkete nso ebetata ho se be ya ebetimi aboa no na wetimi nya bi etuatua no school fees ene ne ho no ma enketenkete kakra enti abrante yi no ehya asese botonton no ma nkakra na emu ena nadamfo Nigeria ni bi nso introduce no into phones ene laptops etonton ene eno nso no wo share sa dwadie na ase no so eboa ne yie pa ene wo share free campus ene onya phone na efa na kyese woton e de ama ne colleagues e wo ho no mo laptop ana wabeton na wono no de no kwan na ofa so ton ne se eboa ye de gi e wo kurum no ono de ba na ate so kakra na kyese se be ye be contem so e de ama no enam so ma ne benya customers pa na kyese nkrofo ton ne mobile phones ne laptops sansa wo hwe price ana ono no ton na e fo chen de wo be kokurum e be kwa akoto ejadie nkuma ya na mua manitimi nya store e wo La Paz na oji bi nso e wotudu a kyese wotimi eton ne no mai a kyese se ni dwadie no emu atre anesa ene ye kyese wonim Ghana kakra be di wo ho a ade beboa wo am watimi akontem abantem enkanka ne obi a wodi dwa na wosan ye school ni ene se obepeka se be ya owo dwadie mu ana wo ne store na se ne mre so se obekọ school a ebetimi aboa no ama na duru school mu ho ntem na wo hwa Anthony enam se na dwadie no eye ne de na wonya sika firi mu nti no na onya brema ne dwadie ni chen kwan a wo fa so di ko school na emo meduru no exams time dia na wo mfa ni agro ene de obekọ na wakọ akọtwero na nso nya de na da bia no onya ho ekọ campus colleges ade ana eda ho eno no abrante edididi mu a oye na dwen se obehia ka se be ye beboa no na ne sukukom ne dwadie mu nso no ebe ahohare ebetumi abamu enenti Anthony ekokoto Dodge Challenger SRT ai auto free groups auto a omo spinters ho eno okoto kai eye November 2020 eno to car no na wawonim Ghana ye toka afoforo na se afenu yakọ na wie ya ye timeline sese ye de twenya se be ya yebewura afoforo na se car no aye foforo Ghana pe ene ye de car ne number ene ye de to we de register ye nche ye ntie se ye car mo no obetimi twi car na be ye mfie num ansa na wakwakọ register ai Ghana de sa na ye hwe so eto ye car enti wo de twenya na February 2021 ni ena Anthony ekokoro line se car na kyese ye de number e de aboho kama e de ama no
na watwe wie mu na Anthony ye na adwen se obekwa kwosra ne sister ewo Ashaman se nyina ye nim se Ashaman eye bia bia eho hye papa enipa wo wiase nyina bi ewo honom eho ene bia wo Ghana kyese wo pehinfo wo pe Ghana fo wo pa manfoforo sofo wo bia no eye awawa true ye gye no ewo Ashaman wo pe papa wo benya bi wo Ashaman wo pe bone nso a wo benya bi wo Ashaman he wo pe Kristofo benya bi wo pe nkramofo benya bi ho bibia wo pe akromfo wudifo bibia bi ewo Ashaman de he bibia ebi wo honom na ekura mu ohye wani nya den wontumi ntenam saa na Ashaman te wani nya den pa wontumi entenam Anthony Kostra ne sister ewo Ashaman na oye so obedi na wotwe no ewiye no ewo honom so betwa weekend ewo ho na bia ne sister te eye ne flat mu honom no omu ni parking ewo ho eninti ade sign ne sister kire ne se ebeya enka bakery fo bi ewo wo mu nchen mu honom eho na wo mu nyina epake wo mu cars eninti no ukọ honom na ukọpake a na kyese wape bibi kakra ede ama watchman no na yese wahwe o car no so ama ade kye na wakofa enti Anthony etie ye ede car no kọ bakery honom na okọ de kopake wo ho ema watchman ne 10 cedis o ade kye memene da okoye na yese car ni si wo kama okokofa ye one ne sister ekoko chinchin ya na enwumire a wosan ba ye no na watchman ne ka kye ne se ye nya adwuma memene da ne kwasi ada enti enei no awiai mepon a enya de se meba adwuma enwumire ochena nso me ma adwuma enti ebe ya akope baabi na pake wo car no na Anthony se yu wate na watchman ne car na saa kire no edura enwumire no Anthony call ye no na ise watchman ni ho ampa oye na adwen so oni ho kra me pake na car de se etimi pake abontinti no me pake na Anthony pake car no yami anim ade kyen memre kwasi ada no obaye no na kyese car ni si ho a hwe enye no na ofa car no kwasi ada omukọ asori ko chinchin ya na ebaye na kwasi ada nwumre na Anthony san ye so obesan akwa car ni biem okoye na watchman ni ho obiye ni ho na nadwen ye ne so se nra me pake ye no me baye hwe ya anye no enti enne nso kra ne san pake a wochena dwoyi me san befa me car kyese hwe ensi na Anthony san pake car ni biem na nyame a wani ne ho afofie adwoada nopa Anthony koso wokọ akofa ne car no okoye a ties nan a egu car na se a ya customize no fefefe a na rims hihye kama pa no ya tutu ties ni nyina a se car na de ya ja kedisi hodom a ya yi cars ties na frase ya se car no wontumi into enam so mo ko reporto ma polisifo na polisifo nso di akire koye wo mo koye na adwoada no security fo no wo ho na mo che security fo no de wo mo ko police station ho bakeries mpanimfo no so di akire ekọ police station wo kọkire mu se da bi mo chi ye security a enye yiye kire se ye nya adwuma memrenda ne kwasi ada na opani no so di adanse se memrenda no ba ho no security man ne ka che ne se wo mo nya adwuma enti mo mpake car no ho enti ono na aye na so odin na wapake ne car na yatutu ne ties a wontimi nyina so ma meche wo mo security enam so ma ye yi security foi free police station ho ampa Anthony antimi ani achinye sanse ono ana ye aso odin na opake car no ho no a yesi yakotutu ties eni ye security fo ya na Anthony de ne nsa gu ne ti come and see soon ina buai erade yi obi magimi o mawu o ties me de nya sika kotofoforo na tie no me ka kire wo hwe ties na ye tutu Africa na se na ho ka eye 9800 na se enka ne titi sika na 98 million eno okwa kofa wo he akaka kra bi aka 2 million pe na 100 million ansa no watumi ato ties no foforo e de agu car na se na watu ene ye de aye no Anthony ji se okokope ordinary ties bi agu ase na ochena bi no unye sika akwakope ties papa bi sei na de agu ase ene nti na de ato Anthony ewo Ashaman Zenu eno no enti no next time okọ na okopake o car no bi ka chosa ha ye nya adwuma da sei ni da sei ya no aye sitie no akope ba bi foforo no akopake enti sa de ato Anthony no ebi ebetumi ato won so abusua mi free Ashaman Zenu anam de mani kiremu ewo bimbila esrem mantifia poye mantamu ede na ekoso ewo honomo na nsan ne ekoso ewo bimbila nso arehu yie pa ene na num ho Ghana na kidnapping ahodo ene na ekoso ne obetimi a kidnapping kwala wa ha ye hu wo mo ene takrade maba wai ne a kidnapping wo mo ebesi ne ye nte wo mo nka ene de atiesi yendio
na de ekoso wo yende ni se se yehwe na wo sika na wo na ntwe bebira na ya kidnap wo na ya fra busuafo se betue sika se wo metue ese yebeku nipa no ana ye nyan no na akwa masesia no owura bi ani din de afa jamal ye obi a owo na ntwe yi pa e wo yendi empotam ho no mo ena enkrofo bi atete no edi ne ntentenu a na omakwa kidnap no na hwe kwan ye fa so kidnap afa jamal wo mo ma oba bi ene koye ene ni kokodi nkita ho asa owo na mfie bi ewo ba bi a wo no ahokyere bi aka na wo so woton enti ebe ya nka afa jamal mra mehwe ne na mfie no na asa wo pa na kyese wato a kyese price a wo kan ye no so timu se emugu yi pa enti na kyese afa di oba ya chi a wo kwa akwhwe ba bi na mfie wo no wo modi ano afa jamal wo yere no mienu emamu nsia ene nyame ede adom no na wodi wo ba ya chi sa na oba yi woka kidnappers fo yi hu a kyese oba be daadaa no ene wode no koye ene yede no koye a na no ene otimantam kura ye fere ho nkwanta na okokoduru ho no na kyese eye fulani fo bi ena omo akire ye afa jama ene yede na kwakosie bia a womo wo ehwa na omo si afa fere wabusuafo na ka kire omo se mo mfa 100,000 Ghana cedis eye 1 billion emfamra entesa ye nyaawo ma wonkofie ye bekum oh agura na nsade na ani ayenyan ehwa na afa efre na busuafo no ka kire omo se busua arafo se ma atumi ni o sese ma bepiem ba bia efre ha nkwanta a ewo otimantamu na fulani fo bi na kidnap me wo mo se me mfa 100,000 Ghana cedis mra eye 1 billion titisika no ya mfa amade ya na kyese wo mbekume na Alhaji Fuseni Kunkuna a wono eye bucha kyese nyankwase ni a wono nso owo mantam ho wono kiremu a saaro hosemi ebi ato ne pen wono so ya kye ne pen a eno so ye gisika efiri na busuafo ho ansan ye gya no na kyese eyade a ekoso ye ewo ho pa enam so na ma na busuafo yi fulani hini a wo ho no mo ho ai ekokosre no ena owura bi nso andi Isaku Damba senke be ya enkomomua na nkomomua bo asika no emfa nkonkonma nkrofo yi na fulani hini no nso nka bi ma wo mo na nka onuanom yi entimi enjai wo mu nua be mai na omra fie mehwe na yire ne ma na wo mo sre ya senke be ya enka wo metimi atua 40,000 Ghana cedis ye 400 million enkrofo yi eje se da bi 1 cedi kura no wo mo nte so emfree 100,000 Ghana cedis no so enti se wo mu nya 1 billion mbade a ene na kyese wo mo count afa jamal se wo kan wufuo ho ene ye atwi ene wo mo kɔ ba bia se ye kɔbosia bo a ye kwa ye nya bi nti na de be kwa akɔwia ne se afa jamal na ntwi a ɛwɔ ne na ntwibu mu no wo mbe kwa akɔboabo na ntwi na no aton na anim ya se be ya wo mbe nya sika de akɔyi afa jamal ene wo mo ton na ntwi ni nyina nso na ntwi ne sika no andrew 1 billion nti na wo so wo kɔkɔbɔ bosia de soso de kɔkɔma nkrɔfo yi enti abra wo munya sika no wo mo frɛ fulani fo na abra na sika no so nya nkɔye na ne torture papa bi wo mo bro no eya na yakayaka de sebe ya wo mo sika no beba eni nti no afa jamaa san frɛ na busuafo ka kyɛ mo se mesrɛ mo ekwanya ye de me fa so ne yakayaka de ye de me famu wa ha na se ma anya ntem amfa sika na ama wo mu bekume enam so ma busua no so ekeka wo mo nsa nya sika no ena wo mo frɛ nkrɔfo na de fulani fo no ye ne se wo mo pese wo mo frɛ afa jamaa abusuafo a na o ma so obufu na o ma frɛ wo mo sika no time na mo de beba ma amfa ma yekunu enti na kyese wo mo so aka de wo mo be ho a kyerɛ wo mo na emom wo mo so kan sika na nka wo so wo mo frɛ wo mo no be frɛ na o mo phone na dum enti wo mu na o mo so na o mo frɛ wo mo a na kyese wo maka wo madwen a kyerɛ wo mo ɛhɔ ɛna o mo se sika na ye nsa aka na kwan bɛn ne befa so ama mo nsa aka ye benya ye nua bɛ ma na o mo se ekurom ho na mo wo no mompe fulani fo mienu bi na momfa sika na emma wo mo de ma wo mo wi a yen ye be frɛ wo mo ne a kyerɛ wo mo bebi a ye wa ye o mo de sika na be brɛ ye ne yesu be gyaa wo mo na esa wo hwɛ kasa ne ya no nyina mu a enkrofo ye o ma kidnap afa jamal no wo mo hu nipa e wo eda so wo bimbila krom ho no mo a kyese wo mo nam eka afa jamal abusua no ho enti de ekoso afa jamal abusua ho nyina no enkrofo no ka kyerɛ wo mo enkrofo ye a ya kyerɛ afa jamal no enti na ya den se abusuafo no be kwa report ama polisifo because one hwe ye na report ama polisifo na ye be kunu kura na isa asem asa enti wo mo so ntimi an report enti wo mo di sika na e ma wo mo a kyese wo mo kyese wo mo de mafulani fo mienu ya wo mo nsa ebeka wo mo de mafulani fo mienu e na kyese wo mo se kwan be na mo di sika no fa so kwan be na mo di sika no fa so a enam so ma sesi ano afa jamaa abafie na eno echi o makwa report asem na ma polisifo
Bimbila Municipal Chief Executive no so eye Owura Abdullahi Yakub an wono so akasa wo se de ekoso wo mantem ho no eni enyan enti sesi ade music ene dissect fo no eye municipal security ene district security fo no wo ka wo ho abomu na wo mama wo security bammo no ano ayeden e wo mantem ho no sanse de ekoso ho no no enya ade a etwa yie kura se be ya ebeboa na omotimi abo omanfo ho ban na ne ya kire wei ochina ya kire wei no enya ade se eya ade a efe yie kura enti sesi omo so sore gina omo nanso na omo ahwe ama bambo mu nsem atumi ayeden e wo honum se be ya akyekere no ebetumi agyaye abusuafo me de ensem no ewie mu dia na me kwa kopie mu e wo bunkurugu ene ne mpotamu yenyina yenim se na nsem honum no basabasa ye bi e ma ne homne so e wo bunkurugu ene ne mpotamu ya afi etwa mu 2020 mu na enam so e ma abampanifo e de curfew eto wo mo so se ebo enwumire no nsia eni se obi atumi pia bonten otumi ekokoda na ne nyina no se be ye beboa ama asumdwie atumi aba ewo montamu honom no ena empanifo de eso etesei de to bunkurugu omanfo wo ho so se be ya basabasa ye no ano ebetumi abrase ewo honom na omanfo wo ho ehwe animu se enka afi 2021 na yasimu yidie enka ebia enka yebetumi ayi wo mu curfew no afiri wo mo so ano mo hwe anim se omampani na nadan kwakufu ado ene ne mpanifo betumi aye ho bibi na nka afi mu no yebeyi curfew no afiri wo mo so nanso mpanifo akire mu a enya de se wo mo hwe adwobra nko mo hwe se betumi aba ho na asumdwe o mo hwe anim no enya enwie peye enti sesi a no wo mo asan ato curfew no edi free 8 pm edi call 6 am enti enya sesi ade anwumre no nwotwe ewo se wo mutumi ekokoda na anopa no nsia no omo so de omo de ade eto wo mo so eye 9th March 9th March ena omo sha ase a chese omo de to wo so eye enra banan ena ye de ato wo mo so enti sesi abunkurugu ene ne mpotamu fo mo beda anwumre no nwotwe na masori anopa no nsia no matimi akomu mfum ene modwuma so na ni nyina ne se empanimfo nso asan aka to so se obi bia ye behu se ukuta etuo sekan anase akondie bia etumi die wuo bia no wonso apresifo ebeso mu na ye de wakomra nim na emra ene wadi se de etie enti no wo mo mpese obehu se obia kutatuo enti so ye bofo kora wo bunkurugu ne mpotamu a wose wadwuma no wo de to honum sanse ehu se wukutatuo kwa hayo a ebetumi akyerw anase wukuta sekan ede ne nanenamu anase kodie wuo bia wosusu se ebetimi aha adwen bia no ekurawo na wo de nenam bunkurugu ene ne mpotamu honum a empanimfo ebekyerewo na yama omamra no ene wu edi ne sede ese na efata ni nyina ne se empanimfo se wo mo ye de omo betumi se be ye beboa ama bammɔ nsɛm no etumi akoyie ewo honum na afi asumdwie a wo mo hwehwɛ ewo honum no ebetumi adi ehim ewo ho omo nam so e de adesrede to na nanom atrankonwa wo bunkurugu ene ne mpotamu se wo mo so emmoa na womo so ne omanfo no enkasa na asumdwie a womo hwehwe afiri honom no ahemfo no so betimi aboa na womo so ahwe ama asumdwie a ekoso ewa ahensem a ema ne homni so honom no asumdwie ebetumi aba na asumdwie ba oman Ghana so nyina so asumdwie ene yenya ene ntino se uyo obi a wofiri bunkurugu ene ne mpotam anase wopese okodi dwuma bi ewo bunkurugu ene ne mpotam a aban ekere se womo ato curfew num e de kɔ anwumre no nwotwe ekosi anopa no nsia enti se no nsia moye na sa ahomachi no num yehia wabonten a yebetumi akyerew na aban mra ani wadi sanso na nwotwe ebopa ho ne ekye wabonten so na wonenam a eno so no aban ebetumi akyew na emra eno etumi edi sebe ya asumdwie ebetumi epiemu ewo bunkurugu ene ne potamu ntino aban ede nhyehyɛ ya hodo egu akwan mu sebe ya omobehwe na omaboa Owura Ambrose Derry ono ena oye osoafo a wohwe afisem so ono ena ode sakrata yi ede abetudwa na ode ne nsanso ede ahyase kyerɛ sɛ bunkurugufo womo curfew no sesi ade aban asan amam so ede kɔ no nwotwe enwumere ede kɔ anopa eno nsia abusuafo ha ena mede ensem a mede besom yi enyina ebesie na ne nyina ne sɛ mesrɛ wo sɛ wo be subscribe amayen share yensem ya mede abrewi na fa comment nso ebeto ase ni nyina mu no
na wa like e de aka ho ma foforo ensa enka bi se be ya asempa no ebetumi atre ensam foforo nso ba memfa nka memo me de beba be som mo se de ese na efata medin e de enobuama